Okey. 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 Okey, sebelum saya mula, semua boleh dengar suara saya? Jelas? Ya, jelas betul. Jelas ya? Jelas. Okey. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mau ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Yura bagi pengisian kajian. Secara tidak langsung dia jadi satu pembelajaran pengetahuan bagi kita semua. Okey. Saya terus belah. Okey. Okey, untuk tajuk perkongsian kajian hari ini ialah motif geometri dan nilai budaya dalam Tepo Bajau Pesisir di daerah Kudat. Okey. Okey. Kajian ini berlatar belakangkan anyaman Tepo Bajau Pesisir. Anyaman Tepo ini merupakan anyaman tikar mengkuang bagi kaum Bajau Pesisir di daerah Kudat. Walau bagaimanapun memang asal usul Bajau ni memang kita ketahui memang dia langsung daripada kepulauan Filipina, di negeri Filipina. So, dalam kajian ini ia merangkumi 15 keping anyaman Tepo dan diperolehi daripada beberapa buah perkampungan yang dikenal pasti masih mengamalkan atau masih menghasilkan anyaman ini. Dan kajian ini dijalankan secara lapangan, yaitu melalui pemerhatian, temu bual, dan rakaman audiovisual untuk mendapatkan data mentah. Dari segi latar belakang anyaman Tepo, anyaman ini merupakan anyaman yang telah diturunkan dari sejak nenek moyang mereka dahulu. Ini menurut informan yang ditemui. Dan Tepo ataupun tikar mengkuang ini digunakan sebagai alas tempat tidur, tempat duduk, tempat makan, alas kelamin perkawinan dan sebagainya. Seterusnya kita bergerak ke bahagian peralatan. Ada 6 jenis alat yang menjadi alat penting untuk penghasilan anyaman ini. Yaitu yang pertama yaitu parang. Parang digunakan untuk memotong bahagian pokok pandan. Kalau di sebelah Kudat, mereka selalu mengambil dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, dorang terpaksa menumbang pokok pandan tersebut untuk mengambil sebab kalau kita dapat lihat dengan mata kita sendiri, kalau kita pergi kawasan lapangan, pokok pandan itu sudah tinggi. Jadi terpaksa dorang tebang sebab mahu mengambil jumlah daun yang banyak. Yang kedua adalah pisau yang disebut sebagai laring. Yang ketiga adalah jangatan. Jangatan ni adalah alat untuk membelah daun kepada saiz-saiz yang kecil. Yang keempat adalah ambuhut. Ambuhut ini digunakan untuk melurut bahagian pandan itu supaya pandan itu lembut. Kendiru adalah tempat merebus pandan tersebut. Dan yang ke-6 ni adalah baldi untuk merendam pandan tersebut selepas daripada merebus. Dan selepas itu baru mereka akan menjemur. Itu dari segi peralatan. Dari segi proses, seperti mana yang kita dapat lihat di dalam slide, ini merupakan proses. Encik Andi. Hello? Ya? Ada kotak dekat skrin ni, boleh ubah ke kotak ni? Ada kotak bawah, saya nampak hitam, kotak hitam. Ini? Boleh hide kan ke? Okey. Ya, okey. Sekarang cantik. Okey, saya teruskan. Okey. Seperti tadi saya telah memberi tahu
tentang peralatan. Sekarang kita pergi kepada proses penyediaan bahan. Seperti mana yang ada pada slide ini, kita dapat lihat daripada proses mencari daun hingga siap untuk dianyam memerlukan proses yang banyak sekali, proses yang berulang-ulang. Contohnya dari segi merebus, di sini dorang mengulang sebanyak 2 kali sebelum merendam ke dalam warna. Sebab untuk mendapatkan struktur bilah anyaman itu lebih lembut. Okey, dalam kajian ini saya tidak memperinci atau membuat kajian mendasar tentang pewarna. Tetapi menurut informan, pada masa kini mereka menggunakan warna chemical yang disebut warna NGV. Dan gambar raja ini menunjukkan hasil bilah yang telah siap untuk dianyam. Okey, seterusnya kita beralih kepada reka bentuk tepo. Reka bentuk tepo ini mempunyai sudut 2 dimensi. 2 dimensi di mana yang pertama adalah ukilan tepo, iaitu yang mempunyai aplikasi corak dan warna. Manakala lapis tepo adalah anyaman tanpa corak dan warna. Apabila kedua-dua anyaman ini telah disiapkan, mereka akan menggabungkannya, iaitu meletakkan ukilan tepo di atas lapis tepo. Selain itu juga mereka turut menghasilkan tepo untuk kematian. Encik Andri. Ya. Minta maaf, saya nak tanya. Encik Andri, slide-nya banyak ke? 33. Oh, okey. Tak, saya ingatkan saya nak buat live translation kepada, tapi mungkin tak sempat, jadi tak apalah. Okey. Untuk, tak apa, kami boleh tengok semula dan translate kepada international students. Okey. Selepas kedua-dua bahagian ini siap, sorry. Saya lupa tadi. Okey, mereka turut menghasilkan anyaman untuk kematian, iaitu berupa anyaman tanpa warna dan corak. Menurut informan yang ditemui pada masa itu, si mati dia tidak lagi dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Oleh kerana itu, mereka tidak meletakkan sebarang warna ataupun image motif pada tikar tersebut. Dan tikar itu dinamakan sebagai tepo potek atau dikenali sebagai tikar putih. Dan untuk pengetahuan tambahan, sebelumnya diorang mengetahui penggunaan kain kafan, sebab untuk masyarakat Bajau di tempat kajian ini 100% adalah beragama Muslim. Jadi mereka menggunakan tikar potek tersebut untuk dimanipulasi sebagai kain kafan pada masa tersebut. Di dalam kajian yang telah dijalankan, terdapat 5 jenis kategori anyaman tepo, iaitu, kita lihat satu persatu, tepo nikapitalan. Ini merujuk kepada tikar tulis, catatan kepada bentuk-bentuk yang mereka nampak besar. Contohnya macam perahu bogo. Jadi dorang aplikasi atau catat image yang besar di atas tikar. Untuk teponisasaan.
Tepo Nisasaan ni merupakan alas tempat duduk semasa berlangsungnya upacara-upacara yang besar. Contohnya upacara perkahwinan. Dan menurut informan yang ditemui, erti kata Nisasaan itu adalah bersulam yang menjadi doa. Dia menganggap itu menjadi doa pengerat silaturahim antara penduduk kampung yang hadir. Seterusnya, tepo pagkawinan. Ini adalah tikar perkahwinan. Ia digunakan sebagai alas kepada pelamin pengantin dan juga alas tempat tidur pengantin. Seterusnya, tepo palutuan. Tepo palutuan ini dikenali sebagai tikar bekalan sebab apabila sang suami pergi ke laut mencari rezeki, mereka akan membekalkan sang suami dengan tikar ini untuk menjadi alas tempat duduk sewaktu di atas perahu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tepo pabahakan. Ini merupakan tikar yang menjadi alas tempat tidur. Okey. Dalam kajian ini ada 3 fokus yang menjadi fokus utama, iaitu mengenal pasti dan memperinci motif. Yang kedua, mengenal pasti jenis dan kekerapan pencorakan melalui teori geometri. Melalui dengan cara cerminan, translasi dan putaran. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di slide seterusnya. Dan yang ketiga yaitu mengenal pasti nilai budaya berdasarkan sistem kehidupan Bajau Pesisir di daerah Kudat. Okey. Ini merupakan salah satu skema yang saya gunakan untuk mengenal pasti kemunculan pencorakan yang wujud di atas permukaan anyaman tepo. Image ini berlaku melalui pantulan paksi tengah dengan mengekalkan saiz, jarak dan ukuran motif dan boleh dilakukan atau dikenal pasti sama ada dia melintang, mendatar ataupun menegak. Kedua, translasi. Teknik ini merupakan satu proses penyalinan ataupun perulangan image dengan mengekalkan saiz, jarak dan ukuran motif yang sama melalui garis paksi. Dan ia juga boleh berlaku pada keadaan melintang dan juga menegak. Dan yang terakhir adalah dari segi putaran. Ia berlaku apabila image diputarkan melalui titik paksi. Dan ia boleh berlaku dari sudut 90 darjah hingga 360 darjah dengan mengekalkan saiz motif. Okey. Seterusnya, saya beralih kepada motif dominan tepo. Image dominan yang telah saya rumuskan di slide seterusnya adalah image yang dikenal pasti digunakan pakai dalam pembentukan image pada 15 keping tepo. Dan saya akan cuba sebut satu persatu. Image pertama, kita dapat lihat itu adalah image motif bud yang merujuk kepada bukit. Yang kedua adalah wajid, yaitu merujuk kepada Hui Wajid. Telur bud, adaptasi daripada 3 bukit. Laring malu-malu adalah merujuk kepada gigi ikan hiu, pentan, jambatan
Tape daing merujuk kepada ekor ikan. Katik merujuk kepada pengimbang perahu. Sebelum saya teruskan, untuk pengetahuan semua, wujud variasi motif tetapi menggunakan nama yang sama dalam anyaman tingkat tersebut. Contohnya seperti katik, wajid, tape, daing, dan ada lagi beberapa motif yang digunakan tetapi mempunyai reka bentuk atau rupa yang berlainan, tetapi penamaan yang sama. Seterusnya lumak. Lumak yaitu rumah, bogo merujuk kepada perahu bogo, lamak layar kapal, luma-luma bogo yaitu merujuk kepada atap perahu bogo, kibin diki merujuk kepada kabin perahu bersaiz kecil, kibin bogo kabin perahu daripada bogo, dua bud merujuk pada dua buah bukit, pagmudah merujuk kepada pergerakan rombongan perahu. Seterusnya, kuit penuh merujuk kepada kulit penyu, 4AA yaitu adaptasi daripada 4 imej manusia. Mundahan bayanan adalah hadapan perahu, pagkah adalah rupa pangkah, pagkanisasaan hiasan sulaman motif pangkah, goyat ombak, haronan tangga, haronan kembal tangga berkembar, baul merujuk kepada bakul, imej manusia, gaugari merujuk kepada gergaji, giat tulang perahu, sokat dikau hantaran serba 1, sokat 2 hantaran serba 2, babag tengah tulang tengah perahu. Seterusnya 4 haronan merujuk kepada 4 tiang, tajuk babang, tulang tepi dan tengah perahu, kubul merujuk kepada adaptasi pada kubur, maglapis merujuk kepada tiang berlapis, hag tunggal adalah tiang tunggal, babag kurung merupakan adaptasi daripada gelegar rumah, seraung lumak tebar layar perahu, bayanan sapau kajang tempat letak perahu, raun soka merujuk kepada daun kelapa, luma bogo hea atap perahu bogo yang bersaiz besar, daeng pahe merupakan adaptasi daripada pari, pengah merujuk kepada permainan lastik, pengiraan elau merupakan adaptasi daripada coretan pengiraan hari yang menggantikan kalender pada masa dahulu. Shek sirip ikan hiu, nag merupakan tiang. Last slide untuk motif. Engkotan perkawinan, simbol ikatan perkawinan. Lawang merujuk kepada pintu. Mimundahan bogo merupakan hadapan bogo. Engkotan luma perkawinan adalah simbol ikatan rumah perkawinan antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Oleh itu, dorang sematkan motif ini menjadi salah satu simbol kepada ikatan kekeluargaan antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan apabila telah berkahwin. Seterusnya kipas soka, kipas daun kelapa yang dianyam menjadi kipas. Lantai rumah merupakan lantai rumah. Dan yang terakhir adalah sokat 2 hantaran
2/2. Ini daripada rumusan image dominan yang terdapat pada 15 keping mendapati bahawa terdapat 52 jenis motif yang digunakan untuk menghasilkan anyaman tersebut. Okey, kita beralih kepada analisis jenis dan kekerapan pencorakan. Okey, ini sebagai contoh sahaja sebab untuk memperpendekkan masa, saya cuba memendekkan ke supaya lebih cepat masa berlalu. Okey, raja yang kita dapat lihat pada slide ini adalah contoh bagaimana kajian ini mengetahui kemunculan pencorakan yang berlaku pada satu-satu tikar. Okey. Seterusnya, kajian ini turut mengumpulkan keseluruhan bagi setiap jenis kategori untuk mengetahui apa jenis pencorakan yang wujud. Sehinggalah kita dapat lihat pada jadual kekerapan yang berlaku melalui 3 jenis pencorakan. Daripada jadual ini kita dapat lihat kekerapan pencorakan adalah tertumpu pada pencorakan jenis translasi, iaitu mempunyai 113 pencorakan daripada 15 keping tikar. Seterusnya diikuti dengan cerminan iaitu 89 dan yang paling sedikit adalah dengan kaedah memutarkan image. Menurut informan, kenapa putaran ini menjadi pencorak yang lebih sedikit disebabkan oleh faktor ruang yang perlu disesuaikan dalam tikar tersebut. Dan ia menjadi sukar sebab kalau tikar itu bersaiz kecil, mungkin kaedah pencorakan itu secara putaran itu memang susah untuk dibuat berbanding dengan saiz yang lebih besar. Manakala kalau kita dapat lihat pencorakan bahagian translasi ini mendominasi corak yang ada pada tikar disebabkan oleh mudah untuk mengatur style pencorakan secara pengulangan dan secara pengulangan. Selain itu saya dalam kajian ini juga saya telah membuat klasifikasi motif pada 3 kategori, yaitu motif yang berunsurkan flora, fauna dan alam sekitar. Kita boleh lihat bahawa angka image alam sekitar mempunyai bilangan yang tertinggi pada jadual iaitu 76 penggunaannya. Ini disebabkan kepentingan kepenggunaan dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya bakul, tebar layar dan sebagainya. Lebih kepada alam sekitar yang membolehkan mereka guna secara berulang dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita beralih kepada nilai budaya. Nilai budaya berdasarkan imageometri dalam anyaman tempo. Setiap motif yang saya terangkan tadi mempunyai penceritaan latar belakang yang menjadi nilai kehidupan masyarakat Bajau pesisir yang mengamalkan cara hidup maritim. Kita pergi bergerak satu persatu. Motif Bud. Dia dilambangkan sebagai kecekalan hidup disebabkan bentuknya yang cekal. Seterusnya motif 2 Bud
biasanya ini dilambangkan pada keteguhan pada perhubungan perkahwinan. Sebab apabila berkahwin, mereka percaya mereka akan memulakan satu kehidupan baru bersama suami isteri untuk menjalankan kehidupan, untuk membina masa depan mereka di tempat itu. Seterusnya, motif laring malu-malu dan syek. Motif ini merujuk pada gigi ikan hiu dan siripnya. Ini melambangkan keadaan yang bahaya yang sering mereka lalui apabila keluar mencari rezeki di laut. Seterusnya, motif pentan. Motif pentan ni sering digunakan sebagai simbol kekukuhan perhubungan antara satu penduduk di kawasan tersebut. Ini disebabkan jambatan, kalau kita dapat lihat perumahan, sistem rumah yang ada pada perumahan orang Bajau ini, penghubung dia hanyalah jambatan sebab kebanyakannya mereka membuat rumah di atas air. Motif tape daing. Ini merujuk kepada simbol kehidupan disebabkan ikan menjadi makanan utama harian mereka. Motif lantai lumak atau dikenali sebagai lantai rumah, ia merupakan simbol kepada nilai kekeluargaan yang bersatu padu. Seterusnya motif bogo. Motif bogo ini melambangkan kepada identiti mereka sebagai masyarakat atau orang yang hidup secara maritim. Seterusnya tajuk babang. Tajuk babang merujuk kepada tulang tepi dan tengah perahu. Oleh kerana itu, aplikasi binaan tersebut adalah bertujuan untuk mengukuhkan perahu apabila dipukul ombak. Oleh itu, ia menjadi simbol kepada nilai ketabahan apabila berhadapan dengan cabaran kehidupan. Seterusnya, motif kuit penuh. Motif kulit penyu ini merupakan hidupan yang mereka percaya mempunyai sifat yang kelembutan. Oleh itu mereka menggambarkan sifat ini terhadap masyarakat Bajau di persekitaran yang mempunyai kependudukan Bajau pesisir ini. Seterusnya motif 4AA, yaitu merujuk kepada 4 imej manusia yang membawa simbol kepada nilai kesatuan hidup berkelompok. Menurut informan yang ditemui, mereka mengaplikasi atau membuat motif ini seiring dengan adaptasi penglihatan penganyam terhadap penduduk kampung yang tengah berbincang, tengah menjalankan urusan perbincangan pada satu masa. Seterusnya, motif pengiraan elau, yaitu pengiraan hari. Ia menjadi salah satu simbol simbol sikap yang menghargai masa. Sebab pada masa dahulu, kalender tidak ada.
Jadi mereka mengaplikasi coretan-coretan kiraan hari untuk mengetahui untuk manipulasi sebagai kalender mereka. Dan yang terakhir adalah motif haronan. Motif haronan adalah adaptasi daripada tangga, yaitu mempunyai simbol kepada naik turun kehidupan mereka. Disebabkan penganyam merasakan dan secara tidak langsung dapat menangkap situasi pada masa-masa tertentu, yaitu bukan setiap hari mereka akan dapat tangkapan yang banyak untuk menjadi rezeki mereka. Kadangkala juga mereka mendapat hasil tangkapan yang sedikit. Oleh kerana itu, penganyam mengaplikasi image tangga pada motif. Okey, secara kesimpulannya, keunikan anyaman ni atau anyaman tepo memberikan pengetahuan dari segi sudut pandang kehidupan mereka melalui penghasilan motif dan nilai budaya melalui tepo tersebut. Dan diharapkan dokumentasi ini turut memberi input pengetahuan kepada masyarakat berlainan etnik dan bangsa. Terima kasih. Itu sahaja dari saya. Dan sekiranya ada apa-apa kesilapan pertuturan tadi, saya mohon maaf. Dan itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Andri. Ya. Andri, saya nak tanya serba sedikit dahulu. Ya. Andri pergi balik ke slide yang awal-awal tadi. Sekejap. Sekejap. Tak apa, kami nampak skrin sekarang. Nampak? Sekejap. Tadi nampak, tadi ada. Tolong pergi balik ke skrin tadi. Okey, slide nombor berapa? Yang pergi yang awal. Awal? Yang awal. Awal. Yang pertama ke? Tiga. Pertama, okey. Okey. Okey, tak. Tadi yang ada 5 jenis tikar tadi. Okey. Okey, ini. Ataupun latar belakang kajian. Itu. Klik itu. Nombor 2. Klik nombor 2 boleh? Slide nombor 2. Yang nombor 2. Nombor 2. Okey. Ni. Nombor 2. Okey. Nombor 2 sini. Ini 5. Nampak dah? 2. Itu 3. Ya. Okey, ni latar belakang. Tak, nak tanya sikit. Apakah latar belakang sejarah ini tikar ini? Apa sejarah di belakang sejarah tikar ni? Ada tahu ke serba sedikit tentang sejarah tikar? Okay, I'm asking him what's the background, what's the history of the tepomat. Yeah. Okay. Sorry Andri. Okey, untuk mengetahui soalan daripada puan tadi, saya hanya dapat jawab begini. Sebab latar belakang sebenar tepo ini sukar diketahui dan yang saya mampu cakap dia hanya diturunkan daripada generasi sehingga ke hari ini. Pada masa saya pergi ke Manila untuk membuat kajian tentang asal usul kajian ini, tidak banyak kajian yang dibuat. Ini disebabkan apabila kami bertanya kepada satu universiti, iaitu Universiti Pullman kah? Okey, Pullman, dia mengatakan bahawa sistem kerajaan Manila dia tidak membenarkan secara langsung, secara satu nisbah yang besar pengaruh daripada selatan Filipina. Jadi itu yang kita tidak boleh mengetahui bagaimana pula asal usul ini. Sebab ada beberapa buah buku
Ya. Dia macam mana? Jadi kerajaan Filipina tidak membenarkan kajian tidak membenarkan kajian atas selatan Filipina. Ya, dia tidak mau kembangkan kajian terhadap budaya yang berada di selatan Filipina disebabkan mereka salah satu dia adalah beragama Islam. Iya, itu yang telah kami tanya di Universiti Puliman itulah. Jadi kebanyakan buku yang kami temui di Manila pada masa itu cuma mengatakan CP-CP yang secara umum saja dia punya tentang tikar tersebut. Bahkan kalau kita pergi museum of Manila, kita boleh lihat tikar-tikar tepo ini ada di situ, tapi dia hanya memberitahu tentang asal saja. Contoh dia, kajian ini sebenarnya saya tidak boleh terangkan tentang secara terperinci sebab kalau di sini kita panggil sebagai Bajau Ubian dan Bajau Cagayan yang ada di bagian Kudat. Cuma Cagayan itu adalah salah satu pulau tempat asal mereka. Contohnya Bajau Cagayan. Mereka sebenarnya adalah Bajau yang berasal daripada Pulau Cagayan. Ubian pun sama. Ubian itu adalah nama satu pulau di Filipina. So bila sampai di sini lebih elok dalam kajian ada pensyarah daripada UMS dulu, lebih sedap bila kita bagi nama Bajau Pesisir saja. Ya. Jangan sebut sebagai Bajau Laut. Ya, saya tahu. Ya. Nah, itu saja yang saya boleh jawab, Puan. Harap dapat menjawab. Tak apa. Sini Andri cakap ada 15 keping anyaman kan yang dibuat sebagai kajian kan. Apa rupa 15 keping tu sebab sekarang yang Andri tunjuk hanya pattern tu sudah diambil daripada, saya nak tengok tikar yang asal tu supaya kita boleh imagine, kita boleh bayangkan data-data ini ataupun info ini datang dari tikar mana lah begitu. Okey ya. Saya cuba share untuk sekejap ya. Itu satu. Lepas tu lagi satu, yang mana satu sebab Andri juga ada cakap ada 5 jenis tikar kan. Tikar nikah pitala, tikar misasaan, perkahwinan pabahakan. Minta maaf lah sebutan tak betul. Jadi antara 15 tikar ini yang mana terdiri daripada kategori mana satu? Jadi kami boleh bayangkan kalau nikah pitala ni rupa dia macam mana kalau ada 2-3 lah. Sebab 15 ni mesti terdiri daripada 5 jenis tikar ini kan? Ya. Okey, saya cuba share untuk saya sudah keluar ke Dayana, belum lagi. Okey. Saya cuba share plate. Coba. Okay. Boleh nampak skrin? Tapi di sini pun sekejap. Ya. Saya pun lupa dengan sekejap ya. Okey, 4 ya. Okey, sekejap ya. Selain dalam kajian ini, saya sudah aplikasi dalam bentuk grafik. Nampak? Nampak.
Oh, ditulis sebagai grafik lah. Gambar asalnya tak ada. Sebab kalau boleh tengok warnanya sedap sikit lah mata. Sebab saya pun lupa sudah macam mana warna dia. Tapi kalau kita dapat bandingkan, ada susah pula mau kasih anunya. Okay. Coba. Ini kajian ni sudah siap kan? Sudah habis lah. Okay. Sudah kajian Andre okay. sudah habis kan? Ya. Sudah habis. Sudah habis. Kalau kita dapat lihat, ini adalah Teponi Kapitalan. Ini perkawinan. Boleh nampak? Okay, jadi nombor-nombor ini di-refer balik pada yang nombor tadi ke? Okay. Boleh tak kami ada bukan screenshot ataupun satu yang ini untuk reference lah, sebagai reference. Bukan sekarang lah, bukan sekarang. Okey. Nanti saya akan balik letakkan sebelah menyebelah lah. Okay, jadi kami boleh nampak kan. Okey, nanti saya akan bagi slide yang baru. Okey. Lagi satu nak tanya, kegunaan tikar ini untuk 5 upacara, bukan 5 upacara, kegunaan tikar seperti dikatakan tadi, nikah patalan, ada 5 jenis tikar kan yang dibuat. Adakah masih dipakai lagi di antara kaum Bajau pesisir, ataupun ini adalah satu kraft yang sudah susut, sudah kurang diamalkan? Ya, okey. Untuk penghasilan kepada 5 jenis kategori ini memang ia menjadi tinggal sejarah saja, sebab sekarang ni diorang tidak kira dia Teponi Sasaan atau Niki Petalan, perkawinan, palutuan atau pembahakan. Mereka hanya mereka tidak lagi mengambil kira adat tradisi itu. Oh, jadi mereka buat tikar untuk untuk bagaimana saja hasil dia, diorang akan tidak kira dia gunakan untuk tempat tidur kah. Contohnya kalau Tepo Palutuan. Tepo Palutuan ni dia adalah tikar bekal, seperti yang saya katakan tadi. Diorang gunakan tikar itu memberi bekal kepada sang suami sebagai lapis di atas perahu. Tetapi sekarang diorang hasilkan, tetapi diorang tidak gunakan di atas perahu tersebut. Begitu. Diorang guna seperti biasa saja. Seperti biasa tu untuk apa sekarang? Kalau sekarang? Alas tidur pun boleh. Dia jadi serabut. Maksud saya kalau Tepo Palutuan harus untuk bekal, tetapi sekarang diorang guna untuk makan juga boleh, untuk digunakan sebagai tempat tidur pun boleh, begitu. Oh, okey. Lepas tu sekejap. Okey. Saya masih dalam slide ke ni? Tak ada. Okey, saya cuba. Okey. Jadi sekarang mereka buat, jadi masih penting tak ini tikar kepada kaum Bajau pesisir? Adakah penting? Masih apa? Sorry. Adakah tikar ni masih penting kepada kaum Bajau pesisir? Hello? Ya. Minta maaf. Ya, sehingga ke hari ini Okey. Sehingga ke hari ini walaupun mengetahui apa jenis tikar ini kalau bagi generasi baru misalnya, sebab masa saya buat kajian
itu dorang anggap sebagai harta kepada diri mereka, sebab berwarna. Kalau hidup yang sukar mencari suatu yang berharga, sukarlah kehidupan mereka. Jadi, dorang beranggapan warna itu menjadi salah satu harta yang terpenting untuk diri mereka, yang dimana yang dorang yang pandai menganyam lah, begitu. Halo? Warna tu penting. Warna itu Ya, penting. ya, dorang sebab biasanya kalau kita pergi ke kawasan perumahan dorang, yang ada sistem pengaturan warna itu hanya pada tikar itu saja. Kalau kita nampak dari segi luaran suatu kawasan itu, memang tidak ada sistem pewarnaan yang terdapat macam rumah-rumah yang ada pada kita sekarang lah. Jadi dorang beranggapan itu adalah salah satu harta yang terpenting bagi mereka. Even kalau kita pergi dengan harga mahal, kadang-kadang kita jumpa ada beberapa yang saya jumpa dengan harga mahal pun dorang tidak akan menjual tikar tersebut. Oh, diorang tak akan jual, maka akan simpan. Akan simpan. Dan kadang kalau bukan ada rakan yang saya kenal untuk masuk, contohnya Dr. Zaimi antaranya, kalau misalnya kita orang luar pergi ke sana, dorang tidak akan keluarkan nih tikar nih. Dorang kasih sembunyi. Oh, kenapa ya? Itulah yang saya cakap tadi, ia menjadi satu simbol harta pada dorang nih. Oh. Ah. Jadi dia hanya tunjuk sesama mereka saja, dia takkan tunjuk dengan orang lain. Iya, begitu. Dia wujud apabila ada upacara-upacara tuh. Kalau di situ masa kita pergi, kita boleh lihat. Ada tuh. Kalau bukan masa upacara, dorang tidak akan keluarkan. Even kalau dorang keluarkan pun itu macam hasil yang tidak berapa cantik. Itu dorang keluarkan. Tapi kalau yang hasil yang sudah pakar, sudah jadi adik guru untuk buat tikar nih, memang susah kita mau korek. Contohnya kamu ada tepo, bolehkah kami tengok sekejap? Memang dorang tidak akan keluarkan. Oh, begitu pula. Oh, susah tu. Jadi nak buat kajian tak boleh lah, susah lah nak masuk. Kena ada orang yang bantu. Ah. Okey, Kena ada bangsa. ada pelajar tanya, ni apakah bahan yang dipakai untuk buat tikar? Dia hanya daun pandan sahaja kan? Ya, daun pandan saja. It's only pandanus leaf that's been dyed and coloured. That's all, Sherwin. Yeah, it's a pandanus tikar. So it's a pandanus mat. Tikar anyaman pandan. Yeah. Dan antara semua yang saya pernah review untuk anyaman pandan nih, memang anyaman untuk bajau pesisir nih memang yang paling unik dan paling menarik, sebab bilah helaian itu paling kecil antara semua tikar. Ini apa yang paling kecil? Dia punya helaian anyaman. Ya. Oh, helaian anyaman. Ya, kalau contohnya di Semenanjung, saya pernah tengok ikut kawan pergi Terengganu. Memang dia punya helaian akan lebih besar daripada saiz 1 cm. 1 cm lebih daripada itu. Tapi ini 0.5 dan bahkan ada yang lebih kecil sedikit, 0.4 apabila saya buat ukuran. Jadi itulah kalau kita tengok gambar sekali, kita tidak nampak pertemuan antara anyaman tuh, kita tidak dapat lihat. Sebab dia punya bilah terlampau kecil.
Okay. Anyone else has any questions? Encik kena pergi kan 4.30 kan? Sudah 4.26. Tidak apa. Ada kelas tidak lagi apa. 1 4.30. Saya ada banyak soalan tapi mungkin hari lain lah saya bincang sama Andre. Okey. Sebab Dan saya untuk motif ni memang bukan saya yang keluarkannya, saya menganalisis ni, mengenal pasti. Di sebelah saya ada tukang penganyam dia. Dia memang dikenal pasti dia yang bersama bagi tahu lah dengan ini. dia memang bagi tahu. Sebab kalau kita lihat di dalam anyaman tersebut kita tidak dapat lihat tuh. Tapi kalau adik guru atau tukang anyam tu tunjuk, baru kita dapat. Yelah kalau tak nampak kan. Ya, sebab kita macam saya bukan berbangsa Bajau kan. Jadi itulah tuh banyak penganyam, lebih 12 penganyam yang saya telah temu ramah dan buat rumusan tentang penamaan ni. Baik. Okay. Faham. Okay. Anyone else has any question? Siapa lagi ada soalan dengan Encik Andre? So far at the moment not much. Okay. Andre, Ya. apa saya akan buat, saya record meeting ni. Okay. Jadi nanti saya akan naikkan ke YouTube, tapi bukan untuk umum, supaya saya boleh kongsi dengan pelajar-pelajar. Okay. Jadi mungkin saya akan, sebab diorang pun kena tengok dengan kawan mereka supaya ada yang boleh translatekan kepada translasi kepada bahasa Inggeris kan. Jadi mungkin saya bagi diorang berapa hari, lepas tu saya minta diorang tolong tulis soalan di komentari YouTube tu. Jadi saya boleh share link tu dengan dengan Encik Andri, jadi Encik Andri boleh tolong jawab di situ, boleh ke? Tapi saya bagi diorang berapa hari sajalah kalau diorang ada apa-apa soalan. Okey. So, Nanti mau email saja soalan. Ke mau email saja soalan. Okey. Nanti tolong inform kalau sudah ready untuk soalan tu Ya boleh. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak ya Encik Andri. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan memberi syarahan tentang tipikal ni. Okay. Anyone, you guys, you want to say something on behalf of the students? So far was memang informative session lah, so I would say. So hopefully recording nanti yang student lain international dia nampak, nanti kita translate untuk dia, so mungkin kita boleh dapat informasi yang kita boleh guna untuk assignment kita lah masa depan. Okay. So setakat sekarang ni I memang dah dapat informasi yang useful yang nanti I boleh guna, tapi kena dapat pendapatan dari international students jugalah, sebab dia banyak orang kat sini dia tak faham sekali. So nanti kita akan bagi tahu Encik lah kalau ada persoalan, kita akan bagi tahu Miss Yusra, nanti kita akan contact dengan Encik lah. Okey. Terima kasih Andri. Okey. Terima kasih. Okey. Boleh keluar kan? Okay, thank you. Terima kasih. Okay, thank you semua. Thank you Puan Yusra. Okay, thank you. Kejap. Tak apa. Boleh. Okay, you go. Yes, Miss, you're lagging quite. Can't really All hear of us you are clearly. Okay, all of us here? I only 10 lah. Hope so. What happened to the others? It's only 9 of you. You know what happened to the other
5 or 4. Okay, I don't blame them lah. They don't understand, especially the international students. Yeah, we're meeting back in the big group at 5. So before that, okay, are you guys clear what you need to redo? Yes, we have compiled the stuff that we need to amend. But then, is there any timeline as to when we should be submitting the updated ones? Yeah, we'll discuss with Melina. It'll be this week, but definitely not tomorrow. So it's either Thursday or Friday. I'll discuss with her first. Right. So around during the decom class or after that class lah. I don't know. We don't know yet. Oh, okay, sure. I don't know. I have to discuss with Melina. Okay. Yeah. All right. Miss, Miss, Mhm. I'm Ashraf, Miss. So I already updated my for the sections and elevations, and I already like took a clearer picture. So can I like upload it You uploaded it? by now? No, I still didn't upload that. I was just waiting like to ask when should I upload? Well, whenever you guys are ready, you should just update this this P1 submission and put your stuff here. I think you've seen what the group 3 has done, right? It's very organized. I think you should do something like that. Yeah. Yeah. Okay, Miss. You can upload now. I mean the Miro. It's still the stuff. Yeah. Yes, Miss. Sure. Okay. Thank you, Miss. Are you gonna upload now? I mean, you're asking me to comment, but I don't see your Yeah. drawings. Okay. So what do you want to do? You want me to look at it now, or what? I think But- there's still some editing that Yeah, has some to be done. editing Okay, that so I have once- to do, and then once it's done, I will do it. Oh, I okay. think it's I like thought you wanted my opinion now. Okay, then that's fine then. Okay, Miss. All right, thank you, Miss. Thank you, Miss. I think Ashraf, I think you should separate the plan and site plan. I think it's a little bit confusing. If you don't mind. So split it into 2 images is it what you're saying, Miss? Yeah, rather than this one looks like one image. You know how you presented your site plan and plan of the cabin? It's like one image. Right. Yeah, that's Okay. sure. Yeah, sure, Miss. Okay. All right. And your section cuts also in the plan, you didn't indicate where you cut them. Yeah, Miss. I already amended this stuff. The section cuts and the stuff, it was already there, but because of the picture was, I don't know, the picture wasn't showing the real drawing. So yeah, so I amended it, and now I'm just gonna do a little bit of editing and then just re-upload on Miro. Yeah, it's definitely not today. Okay, it's definitely not today. I think we definitely give you time. It's definitely either Thursday or Friday, which is a long time. Okay. So Miss, just the last question. So, so basically, I just have to add, as you said, show the like the logs and the elevations, and I have to show the section cut, and also I have to show the section mark on the floor plan, and Separated. yeah, and then separate the floor plan from the site plan. So Yeah. basically, I've done all of them except the separating of the floor plan. So The axonometric. The axonometric, okay, I should show even the logs and the axonometric. Yeah. Okay, Yeah. I just remember. All right. In the last layer. Okay. And I think you should rearrange them. I think at the moment you arrange them according to like what you've drawn on your paper. But I think you should arrange them according to, like I don't know whether is it. I guess, Miss, we can discuss later, me and the group mates, that we can make the same arrangement as group 3 done. Is it okay? You don't have to follow exactly, but Yeah, but I mean, like, And it's a just different, sort of like use them as guide. As a As a reference. reference, yeah. Because like actually the next door one is already good enough, right? For instance, like the boat, yeah.
because it's different stuff, is it? But so it's just tidying things up, right? Yeah, sure, Miss. Yes. Okay, sure. Anything else you wanna ask? Yeah, Miss. Should I add a north sign in my site plan? Because the thing is, like, Yeah, we don't know the where reference. in Yeah, your that's site the plan. thing. We have no idea where Cabanon is. Okay, I hatched it, but then I took, like, It's the not picture clear. doesn't show. Yeah, but yeah. So I would just add the north sign. But the thing is, I was afraid, like, because the reference didn't have a north sign, and I cannot find the exact place of the Lake Cabanon in the Google Earth. So I don't know if it's like how to put it exactly. That's why I didn't add it. But you have this number 1, 2, 3, 4, 5. But Yeah. what is 1? What is 2? What is 3? It's not stated here. Yeah, 3 is the Lake Cabanon. Yeah. What's I 5? What's hatched. 4? Oh, Where is the legend? okay. Okay, Miss. I will add. Yep. And the rest? The rest, I believe they are okay for now. Yeah, you will have questions later for sure. Yeah, if most probably yes, highly possible. So Mm-hmm. yeah, we'll keep you updated, lah, Miss. Okay, all right. Okay, now I just want to share with you just to carry on the tepo bit, the tika. Can you repeat? We couldn't hear you clearly. Okay, you can see me now, right? You can see my screen now, right? No, it's just black screen. Not yet? Okay, No? now okay, okay. Okay. This one. You see? Can you see my screen? Yep. Okay. I think one day I'll give a short of my findings on the Bajau woven mat or tepo, alright? So basically, now first Bajau people, okay. Move this image. Okay, here. If you see there's Bajau, there's a lot of terms that use for Bajau. Okay, I think it's the same. And they actually travel around here. You know, so this is the Sulu Archipelago, if you all know. Sulu Archipelago is here, right? So the Bajau Laut, they hear a bit of Sulawesi, yeah. And these are the ones that the other day the Dr. Zaimi mentioned, Orang Laut and Orang Moken. They are also known as Sea Gypsies, but they are from those areas, Thailand, a bit of Indonesia here. Okay, so that's kind of the Sea Gypsies tabulation. All right. Now, the reason why I highlighted that was what happened is that, just now he said, we don't really know the origin of the mat because the Filipino government does not really encourage research on the southern Philippines because they are Muslims. I mean, there's they have that fight now over there, right? Okay, so when I look at online anthropology collection, so meaning like, from some of the online museums, they have a photographic collection. They have their mat and they upload their mat in various museums. So for instance, like this one, for example, wait, I have to wait and load. So what stuff here? Okay, they're from various okay, it's taking ages to load. Okay, they're from various online collection. Okay, so what I found was that, okay, as you can see here, see this is Pulau Banggi. Okay, that guy just now,
he was talking about all the mats, all the mats that was produced in Pulau Banggi, which is Bajau Ubian in Pulau Banggi, which is up here. Okay, we are doing here. Pulau Madal is here. Okay, and Pulau Madal, they are known as Bajau Sempurna or Bajau Samal di Laut, you know. So as you can see, they are both from the Bajau Laut, but you know, because the Bajau Laut were known to be the seafarers in this region, the Sulu Archipelago, a bit of the Philippines, okay, and they migrated to Sabah, Malaysia, and you know, they kind of scattered all around here lah, mainly in Sempurna, but they on Pulau Banggi, apparently most of them on Pulau Banggi are Bajau Laut people lah. All right. So now, as you can see here, these are the mats made by Pulau Banggi. These are the mats made by Pulau Madal. There's a difference in the kind of pattern they produce. You can see here, this is the multicolored by Pulau Banggi. And these are the multicolored by Pulau Madal. Okay, it's not clear yet. Okay, there, as you can see now. Okay, that's one example. Now, he mentioned earlier, I don't think it was clear, that the mat is actually made of 2 layers. So the first layer is this colored layer. So the colored layer is then placed on top of a plain layer, then it's sewn together. So the mat is actually 2 layers. Yeah. So there's a basic, they call it tika putih, means a white mat underneath, and they put the color, right? So this is the ones that produced by the Pulau Madal weavers in the year of 2020, if I'm mistaken. This one as well in the 2020. Now, if I look back at the historical map, like here, so I've mapped out whatever that I found, okay, in all these different regions of Philippines. Okay, there's Tawi-Tawi Island, the Jolo Island. So, oh damn it, sorry. Tawi-Tawi Island, Jolo Island. This is the Zamboanga Peninsula. Okay, and this is the kind of the Mindanao Island, the main island. So what I noticed was, you know, from these two that I highlighted to you earlier, the mats made by Omadal and Pulau Banggi, they're very colorful and the patterns are, I would say, it's unique to them. Okay, and when I start digging the historical maps that's made by either the Bajau or the Moro people are the Filipino Muslims, and the Moro people in Philippines, they consist of a number of ethnics. Meaning, you know, Bajau Laut is one of them. So there are 13 ethnics that falls under the category of Moro. Yeah. So when I look at online ethnographic collection, so these are the Moro mats, mats made by the Moro people. So what I found out was that, you know, the ones that are made in this region remains colorful, you know, whereas when it gets to the mainland, it's not that colorful, and the patterns are not as intricate as you can see here. So these are the ones in Mindanao. They're very kind of plain, even if it's woven, you know, the pattern is kind of rather plain. So if you see here, now these are the ones made by Tawi-Tawi Island, the Jolo. So as you can see, they are, you know, it has the zigzag patterns, which is kind of very unique. So this is the plain mat I was talking about. So you have this plain mat, and you have this colored mat that's like placed on top of the plain one. Yeah. So by making a comparison, if you look at here, you see the multicolored zigzag or geometric patterns. Oh, sorry. Actually, can you all hear me, or am I cutting off? No, miss, we can hear you clearly. Okay. Okay, so you can see here from multicolored zigzag geometric patterns, you know, from Tawi-Tawi, you know, and then Jolo, and to the Zamboanga, you know, it remains quite colorful, right? Quite colorful. It has that
pattern. And if you can see here, this is the year. So these are what I found made in 1905 by the Moro people. As you can see, this mat made by Moro people found where? I can't remember which museum. I forgot. Okay. Okay. So as you can see, this pattern is very similar to what they are currently still doing now. And this is bought in 1905 by this museum. Okay. So definitely, you know, it goes back centuries. Okay, this map. I mean, there's proof lah, at least 100 years ago. Okay, so these are the ones made in 1905. I will share you this link of this my robot now. And this is in 1909, 1954, and then starting in 1979 and 1980s, it starts to get more intricate, where there's finer patterns within a bigger pattern. So as you can see, this zigzag, you know, there's like more zigzag inside the zigzag. So yeah, for instance, so these are all mats made by the Bajau or the Moro. So late 20th century, and these are kind of late 20th century, this is unknown. Okay. So I'll make a comparison. You look, okay, so you look, these are the made by Pulau Omada. And remember, the one that guy was talking about is from Pulau Banggi, because his research was on the mats made by Pulau Banggi, Bajau Ubian from Pulau Banggi. So we are doing the mats from these people here, from Pulau Omada. Okay, and I managed to get off from their Facebook, like, you know, they have a series of patterns. They have a name for it. So these are some of the catalogs that they have. These are from the Pulau, this is from the Bajau, this is from the Pulau Omada weavers. Okay. Now, as you can see here, this is the mat made in 1900 by the Bajau. This was sold in Kraftangan, Malaysia in 2020. It's similar, right? Just different color. Yeah. Miss, actually, how big is it? It doesn't look how that big is it? in the image, but then... No. You see this person, this child here? Oh, it's like, it's not just like so, towel size. Bath towel lah, I would say. Bath towel is a bit big and not the normal towel lah. Normal towel, no, this is bath towel. I mean, this person is at least 5 feet and a half. So it's about maybe 3 feet tall and then maybe 6 or 7 feet wide. 6 feet wide by this 4 feet tall. Yeah, maybe 6 feet by 4 feet. No, I have the measurement here. Hold on. Wait, let me go back. The exact measurement of that one is... I think it's here. Oh, I didn't write now. It should be about 4 feet, 6 feet. Right. Through. Okay, so as you can see, this is made in 1905, and this is between 2019 and 2020. This is, as you can see, this is actually the same base pattern as this, but there's kind of more base pattern. Same goes with this. It has a same pattern, right? And this one also, this base pattern, just name it like zigzaggy. So you can see here zigzaggy, central zigzag checker with a checker at the edge. So you can see here the zigzag with a checker at the edge.
And this one is just a normal kind of multi-colored checker weave. So all these are made in the 1900s or 1905. And these are now what they are currently making. Another one, so this one is a bolder pattern, kind of big overall pattern, circa 1900. And this is what the other weavers are doing currently. Their patterns are more kind of bold, big. It's not about intricacy like the Bangi weavers. And starting from 1960 to 2000, like as you mentioned earlier, like, you know, there's intricacy within the pattern. So as you can see here, like, you know, even within a normal band, a normal plain pattern, they introduce finer patterns within. And this is a close-up of, I think, of this. Yeah. So you can see here, you know, that, what do you call it? That 3D cube. Huh? So in a way, this looks like that 3D cube pattern. Are you talking about Rubik's Cube, miss? Yeah. Yeah. So, you know, and all that. Okay. So that's talking about the history. I mean, the history of the mats lah. I mean, from the looks like. And since you all are looking into mat, you should look into this association called WAPO. Oh, sorry. Okay, it's 8 minutes left. WAPO. Okay, it's Wanita Pulau Omada. Okay. So I took this from their Facebook and Instagram. And so they do have how, they don't really explain in detail, but they show, and some they did show about process or where they plant. They actually cultivate the pandanus leaf so that they can use, because the raw material is getting less and less now. Okay, so they actually cultivate their own raw material. Yeah. Yeah, and see, and they also have diversified. They make other products, so it's not just mats, and they sell them. Yeah, and these are the workshops that, you know, are given by NGOs and institutions such as Kraft Tangan Negara, and a sample of, you know, the kind of exhibitions they have participated. Yeah. And recently, they've worked closely with also with artist Ni Ilan. Okay, with the artist Yi Ilan. So Yi Ilan has produced a number of weavers. So you can see here that, you know, the first work that they've done together is this Tika Gaga, where the front bit is by Pulau Mada weavers, but the back bit here is not. The back bit is Lina weavers, the one that I mentioned earlier. And this is a Tika A major. There's a 60 max. There's a reason behind it, so you have to, for me to tell you in 5 minutes. Okay, there's Tika emoji, all these. I already name it, give you the size as well here, right? Kana dan air. And these are the kind of various exhibitions they have exhibited since the year 2020. So their involvement with the artists is rather recent. I would say in the last 3 years. I think their collaboration started in 2018 and they started exhibiting in 2020. Yeah. And recently in Sabah, just 2 months ago, May 2021. Yeah. And so the institutions that are involved with them, mainly I highlight here Kraft Tangan. So Kraft Tangan Cawangan Sabah. So as you can see, like, you know, kind of plug things from their Facebook or Instagram. You know, these are the kind of events that, you know, you can see here.
you got to stalk lah to get more, maybe they explain, I can't remember. So you can see here. So this is the colored tikar. So what they do is they put this colored tikar on the plain one. So it's a two-layered tikar. Yeah, so it lasts longer as well. Yeah, okay, so I think that's it for now. Nama, we can talk more. Shall we go back to the main room? Because it's 4 minutes to 5. Yeah, I think you should go back to the main room. It's starting at 5 p.m. Yeah, I know you're all tired. I know you're all dead tired. Today, presentation, lecture, brief, all in one day. Yesterday, no sleep. Okay. Okay, so we go back to the main room. Yeah? Okay. Yeah. Okay. Okay. All right, thanks.